हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। जय गुरुदेव। पाठ करছি श्रीमद् भागवत गीता विज्ञान योग श्लोक नंबर 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनः अर्जुन, आर्त जिज्ञासुरोऽर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा चार प्रकार भजन्ते भजना करें माम आमाके जना व्यक्तिगण, सुकृतिन पुण्यवान अर्जुन हे अर्जुन, आर्त आर्त जिज्ञासु अनुसंधित्सु, अर्थार्थी भोग अभिलाषी, ज्ञानी तत्त्वज्ञ च माने वो भरतर्षभ हे भारत श्रेष्ठ। अनुवाद। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, चार प्रकार पुण्यवान व्यक्ति आमार भजना करें, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। तात्पर्य, দুষ্কৃতিকারীদের ঠিক বিপরীত হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণকারী এবং তাদের বলা হয় সুকৃতি, অর্থাৎ সুকৃতি সম্পন্ন মানুষ। এরা শাস্ত্র নির্দেশিত বিধিনিষেধগুলি মেনে চলে, রীতিনীতি ও সমাজের আইন মেনে চলে এবং এরা সকলে অল্প বিস্তর ভগবত ভক্ত। এরাও আবার চারটি শ্রেণীতে ভক্ত, আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। এই সমস্ত ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন কারণের বশবর্তী হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয়। এরা শুদ্ধ ভগবত ভক্ত নয়, কারণ ভক্তির বিনিময়ে এদের কিছু অভিলাষ পূর্তির উদ্দেশ্য থাকে। শুদ্ধ ভক্তি সব রকমের কামনা থেকে মুক্ত এবং জড়জাগতিক লাভের অভিলাষ বর্জিত। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলা হয়েছে, অন্নাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান কর্মাদনাবৃতম আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।